पाकिस्तान पीओके रे धीरे धीरे स्थिति अनायत्त हेउथिबा बेले बलूचिस्तान रे पुणी थरे आंदोलन एवं विद्रोह तीव्र होईछि। बलूचिस्तान रे आंदोलनकारी मानक आक्रमण रे पाकिस्तान सेनार 42 जन जवान निपात होइछन्ति। आउ एहा परे पाकिस्तान सरकार रो भित्तिभूमि एक रकम रो टळमळ होई जाइछि, जहाकु नै वर्तमान समय रे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं सेना मुख्य आसिफ मुनीर टेंशन को चली आसिछन्ति। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। पुणी किछि दिनर व्यवधान परे पाकिस्तान रो बलूचिस्तान रे सरकार विरोधी आंदोलन तीव्र होईछि। आंदोलनकारी मानक आक्रमण रे 42 जन सैनिकक जीवन जाइछि। आउ एहा परे पाकिस्तान सरकार पुणी थरे देश भितरे सबुठारु बड़ विद्रोह को सामना करिबा स्थिति रे अछन्ति। दर्शक बंधु, पाकिस्तान रो बलूचिस्तान हेउछि सेही अंचल जो अंचल रे पाकिस्तान रो खनि खादान प्राकृतिक प्राचुर्य भरपूर होई रहिछि। एही अंचलरू पाखापाखि शह शह कोटी टंका पाकिस्तान आदाय करिथाय बा लाभ करिथाय, किंतु ए टंका को बलूचिस्तान रो विकास पई विनियोग करा जाय नाही। दशंधि धरी बलूचिस्तान रे रहुतुबा लोके दारिद्रतार सीमारेखा तले रहिछन्ति। सेठारे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी ए सबुर भित्तिभूमि भी संपूर्ण नष्ट होई रहिछि, जोथि बलूचिस्तान भितरे लोकंक मध्यरे गोटी आक्रोश तैयारी हेउछि पाकिस्तान सरकार विरोध रे, जहा वर्तमान समय रे पाकिस्तान प्रधानमंत्री मुंड पिंधार कारण पलटिलाणी। तेबे दीर्घ दिनर व्यवधान परे बलूचिस्तान रे आंदोलनकारी माने पुणी थरे आग्रेसिव होइछन्ति, आतंक सृष्टि करिछन्ति। एही आतंकवादी मानक आक्रमण रे पाकिस्तान सेनार 42 जन निपात होइजिबा परे सेना मुख्य आसिफ मुनीर रो अकल गुडुम होई जाइछि। तेबे बलूचिस्तान रे एक निर्दिष्ट डैम पाखरे सेनार एक बड़ कैंप करा जाइथिला। प्रथमे आक्रमणकारी माने ए कैंप को टार्गेट कले एवं ए आक्रमण एते भयंकर थिला जे प्रति आक्रमण करू करू पाकिस्तानी सेना को बंदूक रु गुली भी सरी जाइथिला। आ घटना स्थल रे 4 जन जवान को निपात करि दैथिले आंदोलनकारी। ता सहित 18 जन जवान को किडनैप करि नैथिले एवं एही 18 जन जवान को किडनैप करि नैथिबा आंदोलनकारी माने पाकिस्तान सरकार सामने किछि निर्दिष्ट दाबी रखिथिले। हेले दर्शक बंधु, आश्चर्यर कथा हेउछि पाकिस्तान रो सरकार सेना एते अपारग जे सेमाने आंदोलनकारी सहित गोटे डील करि पारिलेनी। आ एही डील विफल होई जिबा जोगु आंदोलनकारी माने 18 जन जवान को भी मारी देले। सेही भली ढंगरे सेनार आउ एक कारकेड उपरे सुइसाइड बॉम्बिंग करी आतंकवादी माने आउ किछि सैनिकों को टार्गेट कले। एमिति मोटामोटी भाबरे किछि दिन भितरे बा एक सप्ताह मध्यरे अंततः पाकिस्तान रो बलूचिस्तान रे 42 जन सैनिकों को जीवन जाई सारिछि। आउ सैनिक माननकु बंचेबा पई सरकारकर सब उद्यम भी फेल मारिछि। एहा परे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना मुख्य आसिफ मुनीर को अकल गुडुम होई जाइछि जे से माने करिवे कोन। कहीं बलूचिस्तान जो आंदोलन रही से आंदोलन पूर्वर भी रही आसी, किंतु वर्तमान चिंतार विषय होउछि पूर्वर तमाम आक्रमण प्रति आक्रमण बलूचिस्तान बलूची लिबरेशन आर्मी करुथिला। सेठारे पाकिस्तान विरोध रे जो आंदोलन तैयारी होउथिला तार नेतृत्व बलूची लिबरेशन आर्मी नै आसुथिला, किंतु वर्तमान ए सब आक्रमण जहा होइछि से आक्रमण टीटीपी करिछि, अर्थात तेहरान ए तालिबान पाकिस्तान आर्मी। ये गोटे आतंकी संगठन जे बलूचिस्तान रे लोकों सुरक्षा पाई मोर्चा संभाली दाबी करुछि एवं तालिबानी नेतृत्व तालिबानी चिंताधारा द्वारा यह संगठन परिचालित हुए। एणु बलूचिस्तान रे केवल सैनिक जे मरिचंती पाकिस्तान रो ता नुहे, पाकिस्तान सेना सामने आउ एक नुआ आंदोलनकारी संगठन बा आतंकी संगठन टीटीपी तेहरान ए तालिबान पाकिस्तान छिड़ा होइछि। एणु बलूची लिबरेशन आर्मी को काउंटर करी करी थकी पड़िथिबा पाकिस्तान एबे टीटीपी को केमती सामना करिवो ताहा हेउची सबुठारु बड़ प्रश्न।
ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି। ପିଓକେର ସ୍ଥିତି ତ ଆହୁରି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ପିଓକେ ବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ସହ ମିଶିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଠାରେ ସରଫରୋଶୀ କି ତମନ୍ନା ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବା ଆସିଫ ମୁନିର ନିଜର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଛି। ତଥାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମୁ ନାହିଁ। ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, କୂଟନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ରକମର ବିଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସହିତ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରୋଶ ତିଆରି ହେଉଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭାରତ ଠାରୁ ବେଶ ଦୂରରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଭାରତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବା ସହିତ ସେମାନେ ଭାରତ ସହ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ନାରା ଦେଲେଣି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ତମାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅକଲ ଗୁରୁମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆସିଫ ମୁନିର ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ହିଁ ଜାହିର କରୁଛି। ନା ଆସିଫ ମୁନିର ନିଜର ସେନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛି, ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିପାରୁଛି, ନା ଆସିଫ ମୁନିର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆସିଫ ମୁନିର ଏବଂ ଶେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଶାସନ କାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାର। ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜୁଛି, ତା ସହିତ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଭାରତ ସହ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ନାରା ଦେଲେଣି। ଏଣୁ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୂଟନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି, ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିବ। ରିପୋର୍ଟଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। यूट्यूब फेसबुक रे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक और शेयर करंतु। रहुछि नमस्कार।